Amis auditeurs de Radio M, sur ces magnifiques notes du groupe Kansas, Carry On My Wayward Son. Allez, le titre est difficile à prononcer. Moi, je le prononce Supernatural, je le prononce les frères Winchester pour ceux qui connaissent la série. Excellente série qui s'est terminée. Bonjour Amir Aboudjouma. Bonjour Anis. Bonjour tous les aficionados de Radio M de Marana Sektin. L'émission garante de la liberté d'expression et protectrice de la pensée des Algériens, Winikonou, que ce soit Dakhel Watan ou Kharijahu, surtout Kharij Watan. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet dont on a déjà parlé plusieurs fois. Un sujet qui nous concerne tous, les Algériens qui restent bloqués à l'étranger et pas que, ceux qui demandent la réouverture des frontières après plus de 9 mois de fermeture. Enough is enough. Même les Algériens qui sont en Algérie revendiquent la réouverture des frontières. كيفاش بدات الحكايه alors il y a quelques jours, selon quelques médias, Nahar, pour ne pas les citer, avait annoncé que les vols entre l'Algérie et la France pourraient reprendre à partir du 27 décembre. Un article qui a été supprimé quelques heures après. Ils ont précisé les vols commerciaux. Les vols commerciaux, voilà. Donc il est resté en ligne quelques heures, mais ça a fait couler beaucoup d'encre parce que les Algériens veulent parler de ce sujet et c'est pour ça qu'on fait l'émission d'aujourd'hui. Donc après cet article-là, histoire de sonner le glas une fois pour toutes, celui de la reprise des vols internationaux, le professeur Kamel Sanhadji, directeur de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, avait fait une annonce qui en avait refroidi plus d'un. Il n'y aura pas de reprise des vols commerciaux pour tous avant le début de l'opération de la vaccination. La réouverture des frontières nécessite un passeport médical qui comprend la vaccination obligatoire pour tous les voyageurs. En dehors des déplacements à l'étranger, le vaccin ne sera pas obligatoire, il sera gratuit. L'Algérie souhaite son acquisition dans un mois. Donc, cette information-là avait fait prendre une douche froide à beaucoup de personnes qui pensaient que qui s'attendaient à une ouverture. Avec ça, كاين تاني برلمانيين ما نساوهمش منهم يعني البرلمانية من المجلس الشعبي الوطني أميرة سالم التي كانت قد تحدثت أو تكلمت عن إيداعها رفقة مجموعة من البرلمانيين عريضة أمام إدارة البرلمان تطالب فيها باستدعاء الوزير الأول للمساندة البرلمانية بخصوص فضيحة فتح المجال الجوي الجزائري بعد 9 أشهر من الغلق. ووقع نواب برلمانيون على العريضة وتم تسليمها إلى إدارة البرلمان ككتلة وازنة للمطالبة بمساءلة الحكومة حول تفاقم أزمة العالقين بسبب وباء كورونا. توجور حسب النائبة أميرة سالم. حتى تنسيقية مناهضة غلاء النقل باتجاه الجزائر، الجالية الجزائرية دعت الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا إلى تنظيم وقفة احتجاجية عندها أسبوع أمام قنصليات الجزائر أمام مارسيليا، ليون، باريس وتولوز. وقالت التنسيقية في بيان يعني أن الحدود الجزائرية مغلقة منذ شهر مارس 2020 وعدد كبير من المواطنين الراغبين في السفر إلى الجزائر يستفسرون عن موعد فتح الحدود، مشيرة أنه وأمام صمت السلطات الجزائرية حول القضية يستوجب علينا التحرك لحل المشكلة. وأشار نفس البيان أنه أمام الوباء العالمي بات السفر أكثر تعقيدا، إلا أن ذلك لم يمنع شعوب الدول الأخرى من السفر مع اتخاذ إجراءات لازمة كالخضوع إلى اختبار كشف عن الفيروس. donc en gros يقولوا يعني avec les résultats du test PCR يقدروا يفواياج يعاودوا يحلوا الحدود. أنا نشوفوا des photos d'Algériens qui ont manifesté ou qui ont fait des sit-ins, des rassemblements pour لكي يطالبوا يعني بفتح الحدود الجزائرية. Ça c'était des photos prises il y a quelques jours, c'était en France. Il y a une vidéo aussi, il y a plein aussi d'Algériens mais chez France aux États-Unis, enfin ils sont partout un peu dans le monde. Que ce soit عالقين أو الذين يريدون يعني السفر إلى بلدهم tout simplement. Donc, avant de regarder la vidéo, je peux aussi dire que par le biais d'un communiqué rendu public ce samedi 5 décembre, le ministère chargé des Transports en Algérie a tenu, pour son côté, à informer l'ensemble de la citoyenneté que les vols internationaux annoncés par le transporteur aérien national
sans des vols spéciaux, parce que oui, il y a eu une annonce par Air Algérie, reprise, c'est une annonce un peu floue, justement par rapport à la reprise des vols internationaux, où le Premier ministère ainsi que le professeur Sanhaji on en parlait, non, ça c'est des vols spéciaux qui concernent justement le rapatriement des Algériens qui sont bloqués à l'étranger. Il y a des vols en ce moment qui sont justement des vols spéciaux. Donc du coup, tous les vols doivent aujourd'hui passer par le ministère de l'Intérieur. Il y a plus de 5000 Algériens bloqués à l'étranger. Hein. Voilà. On peut aller regarder la vidéo des rassemblements liés à Misra un peu partout en ce moment. Je fais un extrait, oui. Ceux des Algériens qui demandent l'ouverture ou la réouverture des frontières algériennes. Très cher. J'ai pas pu aller le voir pour lui dire au revoir pour une dernière fois. Donc j'estime que je ne suis pas le seul dans cette situation, il y a pire que ça. Et ces gens-là qui sont à la tête, mais qu'est-ce qu'ils ont dans le cœur, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, n'arrivent pas à comprendre. 9 mois. La Tunisie, les Marocains. Mais ils ont géré intelligemment. J'ai pas vu les Marocains se manifester, demander l'ouverture des frontières. Ce n'est pas normal. Les pancartes, on veut voir nos proches. Mais qu'est-ce que vous attendez? Maintenant, on nous parle d'une autorisation qu'on doit faire au niveau du ministère de l'Intérieur. Il me faut un visa pour rentrer chez moi, mais c'est quoi ça? Je suis d'accord, la pandémie est là, le virus y est là, mais on peut mettre en place des mesures. Je fais mon test avant 72 heures. Si je suis négatif, je voyage. Si je suis positif, je ne voyage pas. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à faire là-dedans? Ouvrez les frontières. Le citoyen vient pour revendiquer l'ouverture des frontières. Vous avez squatté Qu'est-ce que vous voulez de plus? Aujourd'hui, nous sommes à l'Assemblée Yagui parce que en fait, ça fait presque 9 mois des frontières. On est là aujourd'hui pour revendiquer l'ouverture des frontières. Ça fait 9 mois, on est bloqués ici, on veut tous rentrer chez nous, voir nos familles, nos parents, nos proches. Voilà. Ou que les autres pays, ils ont ouvert leurs frontières. À un moment donné, on a marre. Voilà. J'espère que les autorités algériennes, le gouvernement algérien ardit seul parce que je connais des amis à moi, ils ont perdu leur maman et ils n'ont pas pu. Franchement, ça fait vraiment mal au cœur. Voilà, nous on souhaite juste l'ouverture des frontières, c'est tout. Je vous jure que je dors la nuit, je me fais des rêves chaque jour que je suis dans mon pays. Chaque jour, dans la montagne, et je me réveille le matin ici en France. On en a marre, on doit rentrer chez nous. Ils doivent ouvrir les frontières. Pourquoi qu'ils nous font ça? Pourquoi Skralina al-Biban? Pourquoi? هذه مجموعة الجزائريين أو الجالية الجزائرية في الخارج اللي طالبت بفتح الحدود باش يقدروا يعاودوا يدخلوا إلى الجزائر. Pourquoi? Bon, Tani Fourir, je suis désolé. Le vieux Adek Oullar Dhakni. Je vais y arriver, il faut être professionnel. Amira Boujma, aide-moi pour ça. commentaire تاع مجدة اللي راهي تقول لنا مجدة معمر راهي تقول لنا je suis resté bloqué 3 mois en Algérie et là je vais prendre le risque et retourner. Je m'en fous, ma famille me manque. 021 78 24 45 classe, je me suis remis de mes émotions. La compagnie aérienne nationale se tient. D'après le ministère des Transports, se tient prête pour reprendre la flotte. Cela afin d'effectuer des vols de rapatriement et des vols domestiques. Ok, donc d'accord, c'est bien beau de dire qu'elle se tient prête, mais en même temps, dans le même temps, Air Algérie a perdu jusque-là 40 milliards de dinars et risque non, parce qu'elle sera toujours rattrapée par des aides de l'État.
mais sa situation est très très compliquée. Appelez-nous si vous êtes à l'étranger, si vous voulez rentrer. Appelez-nous si vous voulez sortir d'ici et pour aller quelque part, vous aérer l'esprit ou là pour des raisons plus primaires, plus urgentes. Appelez-nous au 021 78 24 45. On va marquer une petite pause musicale et on revient. عودة مجددا لي ما راناش ساكتين. عندنا أول اتصال لعدد اليوم الصحفية والزميلة كنزة خطو. أهلا كنزة، هاكي معنا كنزة؟ ألو الو كي سمعتي اميره؟ راكي اون ديريكت كنزة. ألو اهلا وسهلا. انا كي سمعتيها؟ أنا نسمعو فيك. أهلا كنزة. اهلا وسهلا في الجزائر المغلوقه. صحة كنزة. كنزة، أنت كنت تابعتي موضوع أو يعني مقالة أو مقالته النائبة أميرة سليم عن إيداعها رفقة مجموعة من البرلمانيين عريضة أمام إدارة البرلمان لتطالب باستدعاء الوزير الأول للمساءلة البرلمانية بخصوص قضية فتح المجال الجوي. وقلتي أنه تحدثت أميرة سليم البرلمانية تحدثت عن العريضة أو التصريح اللي من وزارة الداخلية الذي يعني يجبر على كل من يريد الخروج أو دخول الأرض الوطن على عكس ما يتم يعني في الدول الأخرى. يعني احنا كنشوفوا البرلمان الجزائري يعني لمالف يتمن ويصادق على كل ما يأتي من عند الحكومة اليوم، ينفذ صبره ويطالب يعني الحكومة ولا الوزير الأول بالمساءلة متى ستفتح الحدود، متى ستفتح الحدود اللي راهي مغلوقة منذ 9 أشهر. يعني الجزائر الدولة الوحيدة ربما اللي راه الحدود تاعها مغلقة. يعني هذا الشيء خلينا نتساءل أين هو البروتوكول الصحي الذي تعتمده الحكومة، ولماذا هذا الغلق؟ هذا الغلق هل هو سياسي؟ هل هو من أجل ربما الخوف من انتشار الوباء؟ يعني نقدروا كنزة كاين بتي بروبليم، ربما راكي تهضري لو ميكرو اللي راكي تهضري منه راكي تقيسي فيه. طبعا تري بيان هكا تسمع. واصلي كنزة. هذا الشيء خلينا نتساءل يعني اليوم أين هو البروتوكول الصحي الذي تعتمده الحكومة؟ أين هي الحكومة من غلق الحدود اللي هم مغلقين قلنا منذ 2019 يعني منذ 9 أشهر. يعني أين هو هذا البروتوكول؟ لو بروبليم اليوم سي كو يعني انتقلت يعني وزارة الداخلية اللي أخذت زمام الأمور، وهي اللي راهي تحدد من يدخل ومن يخرج إلى الجزائر. وهذا الشيء يعني أمر محير جدا. ويقولوا باللي هذم الجزائريين العالقين بالخارج يتم إجلاءهم، وباش يتم إجلاءهم لازم يباس لو تيست PCR 72 ساعة قبل الدخول إلى الجزائر. وعلاش ما يديروش نفس هذا التطبيق مع الجميع يعني؟ وعلاه أي المشكل؟ المشكل باش يطبقوه على الجميع. هل أداء اعتراف يعني بضعف البروتوكول الصحي أو المنظومة الصحية أو هذا الحكومة يعني متواصلة منذ يعني انتشار الوباء، والمهازل هذه ما زالها متواصلة. احنا نتساءل اليوم أين هي هذه الحكومة؟ هذه الحكومة اللي نورمالمون تخمم في الجزائريين كامل، سواء راهم هنايا ولا راهم في الخارج. أنا نحكي لكم ربما تجربة عشتها مع واحدة صديقة ليا، يعني كانت يماها هنايا مريضة على توفي باش تدخل الجزائر، راحت القنصلة راحت بارتو باش تدخل الجزائر، ولكنها ما قدرتش. جات حراقة عبر تونس، يعني من فرنسا راحت لتونس، من بعد من تونس جات حراقة للجزائر. يعني بريا على البر. بريا يعني الحل ما كاش ليفل. جات حراقة للجزائر. يعني شوفوا اكيد روحي كنزة عاودي برك. هي كاين لي فول واحد باش الناس تعرف، هي كاين دي فول ماشي كامل الناس يطلعوا فيهم، ابار لي فول هذوما دي سبيسيو ولا ما يجيبوا زعما يغاباتري فيهم، مي يا دي بيرسون كي سي ديبلاس. حدد من يدخل وشكون يخرج. بغض النظر على هذا السؤال كنزة، كاين ناس فوالا اون كوني توس، يعني قوالب تاع الجزائر القديمه مازالها تكزيستي لحد اليوم.
اكزاكتومون. كنزة كاين أميرة سليم تحثت أيضا إلى إفلاس الخطوط الجوية الجزائرية، الشيء اللي راح ينعكس سلبيا على الموظفين. طبعا هي في المساءلة اللي كان مضاوع عليها برلمانيين آخرين، ووزير الأول يعني ما ردش على هذه المساءلة. قالت باللي يعني إضافة إلى أنه الجزائريين اللي راهم عالقين في الخارج كاين يعني عمال الخطوط الجوية يعني راهم مهددين يعني بالبطالة ولا بالإفلاس، هما والعائلات تاعهم. يعني نظن أنه حان الوقت باش الحكومة الجزائرية تخمم يعني في هذه النقاط. يعني وكنا شفنا في يوم السبت على ما أظن يعني في 4 مدن فرنسية الجالية الجزائرية قامت باحتجاجات يعني نعم. وكان شهادات تاع المواطنين ولا تاع الجزائريين اللي كانت ما قال لك عندنا بزاف ما شفناش يعني كم هائل من الجزائريين يحتجون بهذيك الصفة قدام القنصليات، وهذا يعني أنه نفذ صبر الجالية الجزائرية اللي راهي بالخارج. وقالوا أيضا أنه هذه الوقفات الاحتجاجية راح تستمر كل أسبوع من أجل يعني فتح الحدود. خاصة توضيح فقط للرأي العام أنه الجزائريين اللي قاموا بهذه الوقفات الاحتجاجية ما مش الجزائريين العالقين بالخارج، يعني الجزائريين لم يطالبوا للعودة الجزائر. منهم عالقون، لكن الموضوع ما هوش خاصة العالقون. يعني باش نوضحوا فقط للرأي العام أنه الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج راهي تطالب بفتح الحدود باش تعاود تدخل للبلاد. أنا نظن أنه من واجب الحكومة اليوم تقدم توضيحات، تقدم تفسيرات لماذا لم يتم فتح الحدود إلى حد الساعة. يعني الأمر المحير كي تشوف باغ اكزومبل نشوف لا بي اس ولا دي سيت دو رولي دو غوفرنمون، يعني كل شيء عادي، يعني كأنه شيء ما لم يحصل أي شيء، يعني كل شيء عادي، سيرورات الأمور. لا كومونيكاسيون الشعب الجزائري يعني وكأنه الحكومة تتصرف وكأنه يعني الشعب هدايا ما عندوش الحق باش يعرف واش راهو كاين، وما عندوش الحق في المعلومة أصلا. يعني حتى احنا كصحفيين كي نحاولوا نتواصلوا مع الحكومة، نتواصلوا مع المسؤولين ولا مع الجهات المعنية، يعني ما يمدوا لك حتى معلومة. يعني مساعدة مالية تدخل حيز التطبيق en 2021 ابتداء من 2021. يعني كي شغل يسون ان لور ريتم وحنا اون ان نوتر ريتم، لو فري ريتم دو لا في. كإعانات مالية، خاصة أنه منظمة الصحة العالمية الOMS قالت أو راهي تنتظر إلى عودة إلى الحياة العادية ابتداء من سنة 2021. وحيكونوا يعني دي فاكسان، وفي نفس الوقت الحكومة الجزائرية تتحدث على يعني المساعدات المالية التي ستمنح ابتداء من 2021. ديما أو غوتار. يعني تأخير في اتخاذ القرار، تأخير في اتخاذ الإجراءات، وخاصة أنه هذا الشيء راح يأثر على الحياة اليومية المواطن، إما المقيم بالخارج أو الجزائر داخل الوطن. أكيد يعني هذا يعني علاش قدموا توضيحات، قدموا تفسيرات وعلاش ما كنت حابين تحلوا الحدود يعني، أو على السيجي تاع بالك ماشي قادرين يحلوا الحدود parce que ça demande un protocole sanitaire exigeant. وثاني نذكركم اللي كاين مواطنين جزائريين راهم ضد فكره ولا متخوفين من فكره فتح الحدود. ما كاش غير اللي راهم يطالبوا بفتح الحدود، كاين راهم ضد فكره فتح الحدود، وكانوا يقولوا راح تكون عندها عواقب يعني وخيمه، ولو سيستم دو سونتي الجيريان ما راحش يقدر يتحمل هذه العواقب. يعني نذكروا انه حتى كاين ناس راهم ضد هذا الشيء. يعني نحترموا كل الآراء، ولكن طبعاً الموضوع هذا على فتح الحدود أنا ماذا بيا لو كان الحكومة يعني تقدم تفسير وعلاش ما راهمش مازال ما فتحوا الحدود ولا ما راهم يتماطلوا في فتح. يعني احنا أنا ندفعوا ثمن ضعفنا في عدة مجالات تو سامبلومون. اكزاكتومون. وهذا الشيء يعني نعاودوا نذكروا بلي الجزائر البلد الوحيد اللي ما فتحتش الحدود تاعها. يعني احنا نشوفوا في جميع دول العالم كما شفت مقبله لي تيمونياج اللي تم بثهم
في الحصه تاعكم قال لك ما شفنا حتى شعب من شعوب العالم يعني قام بوقفات احتجاجيه يطالب بفتح الحدود باش يعاود يولي الارض الوطن تاعو. ما شفناها لا في تونس لا في المغرب لا في حتى بلاد واحده اخرى الا الجزائر، رغم أن الجزائر تمتلك أحسن منظومة صحية في العالم. في افريقيا. زدت لها شوية، زدت لها فاصيل. هو شكرا كنزه شكرا خطو. كنزة، شكرا لك. مع الى السلامة. اللقاء. 021 78 24 45 021 78 24 45. Let's do it slowly. كاش لي كومونتير اتصلوا بنا قولوا لنا حكيوا لنا اكزاكتومون كما كنا في قضية الجزائريون العالقون في الخارج، يعني كانوا يتصلوا بنا المواطنين أو الجزائريون كانوا يتصلوا بنا، كل واحد كانت عنده يعني ظروف اللي كانت تجبروا أنه يدخل وما كانش يقدر يدخل، وبهذه الطريقة يعني قدرنا نوصلوا صوتكم واتخذت إجراءات وتم إجلاء هاد الجزائريون. ربما كي تتصلوا بنا وتحكيوا لنا كل واحد يعني يحكي لنا ظروف اللي تجبروا أنه يطالب ولا تجبروا أنه يعاود يدخل للجزائر، ربما نوصلوا صوتكم كما شيء اللي حدث مع قضية اللاجئون أو الجزائريون العالقون بالخارج، ربما يوصل صوتكم وتتحرك الأمور ويؤخذ تؤخذ أموركم بعين الاعتبار. On va marquer une petite pause musicale et nous l'eau. Auditionné le lundi 7 décembre par la Commission des Transports de l'Assemblée populaire nationale, le président directeur général d'Air Algérie, M. Barkhoch Allache, a décrit la situation actuelle de la compagnie comme difficile, révélant que la compagnie avait subi une perte qui d'environ 40 milliards de dinars depuis la suspension des vols commerciaux en raison de la pandémie du corona, comme on le sait tous. Monsieur Barkhoch Allache s'attend à ce que la compagnie subisse davantage de pertes en cas de crise persistante. Donc it will be a win-win situation لو كان نحلوا الحدود مليحه للشعب مليحه لا كومباني اير الجيري بالك ماشي مليحه الدوله الجزائريه لان ضعفها سوف يعني الحكومات يفضح على في وضح النهار. الحكومه نعم بيان سور. دايما على 021 78 24 45 اتصلوا بنا من داخل الجزائر أو من خارجها واحكيوا لنا على أموركم وما تعطل منها بسبب غلق الحدود. معنا اتصال. ألو. Allô, bonjour madame. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Bilal de France. Ça va? Allez-vous bien et vous? Ça va et vous? Bilal de Cergy-Pontoise. Cergy-Pontoise, le 95. Bonjour représente. Bilal. Ça va? Ça va. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Moi je vous ai appelé par rapport à votre sujet d'aujourd'hui. Oui. Donc par rapport à... C'est sûrement pas par rapport à un sujet là au sujet d'hier et sûrement pas par rapport au sujet de demain. Tu es de très très bonne humeur Anis Hamza Chilouch. Bilal, dites-nous, est-ce que vous êtes pour ou contre la réouverture des frontières? Est-ce que vous avez participé au sit-in organisé par la diaspora algérienne devant le consulat algérien en France? Oui, exactement. Oui, je suis allé, j'ai participé parce qu'en fait moi je suis tellement touché. Premièrement parce que je travaille dans une entreprise où je suis responsable de la région maghrébine, donc l'Algérie, Tunisie, Maroc. Nous fabriquons des équipements pour l'industrie pharmaceutique. Actuellement, on a 7 projets en Algérie justement pour installer des équipements et on est bloqué. Donc ça, sur le plan professionnel, ça fait depuis le mois de mars. Et vous risquez de perdre votre emploi? En France, oui. C'est pas aussi facile de le perdre, mais il y a juste du chômage partiel ou sinon du télétravail. Moi, pour le moment, je suis pas touché, mais il y a pas mal d'entreprises qui ont organisé des départs soit volontaires, soit des licenciements économiques. Oui. Qu'est-ce que ça dit de nous, Yani, au regard des étrangers, vous qui êtes au contact d'étrangers tout le temps, qu'est-ce que ça dit de nous? Comment ils nous voient quand ils voient que les frontières sont toujours fermées? Moi, les responsables, on me le dit toujours, on ne comprend pas pourquoi l'Algérie est fermé. Encore 6 frontières, sachant que c'est une crise mondiale. Oui. Peut-être l'Afrique du Nord, l'Algérie, je parle de l'Algérie, c'est pas aussi touché que l'Europe aujourd'hui. Et on a nos voisins marocains ou tunisiens qui sont touchés pratiquement de la même façon, mais qui ont ouvert leurs frontières. Je suis allé au mois d'octobre, au Maroc, justement.
Et je suis rentré le plus long moment du monde. Par contre, en Algérie, ça fait 7 mois ou 8 mois. Pour moi, c'est vraiment une catastrophe parce que après, bon, j'ai entendu le DG, le PDG d'Algérie qui parle d'un déficit de 40 milliards de dollars. Oui. Je me pose la question si cette loi, on n'arrive pas à vraiment avoir un vaccin efficace d'ici le mois de juin, d'ici pour 2022, les frontières seront toujours fermées. C'est ça en fait la question, oui. Parce que auquel cas il faudrait ouvrir aujourd'hui parce que rien ne changera en fait. Donc il vaut mieux raccourcir l'échéance et ouvrir aujourd'hui. Ben voilà, c'est ça déjà. Logiquement. On connaît tous la situation financière de l'Algérie depuis des années. Vous êtes allé à la crise. Moi, je me demande et je me pose la question, est-ce qu'on continue, c'est une entreprise normalement qui fait déjà, vous êtes bien mais parce qu'il y a son appareil, il y a le gaz qui Et ça va aussi impacter les tarifs appliqués. Certainement, et après, déjà, entre parenthèses, l'Algérie, c'est l'une des compagnies les plus chères au monde. Sur oui, les tarifs de prix. Mm-hmm. Est-ce qu'ils vont faire d'une façon où ils vont récupérer les pertes? Ça veut dire en augmentant les tarifs ou je ne sais pas comment. Ça, il faut l'attendre. Pour un peu rattraper le retard et combler le déficit causé par la crise sanitaire. Pensons aussi à toutes ces personnes, des familles, ils ont perdu des proches, leurs parents, leurs frères ou leurs, je ne sais pas, qui sont malades. Ils n'ont pas le choix de les voir, la chance de les voir. Est-ce que moi, je me demande, y a-t-il une politique de gestion au sein de cette entreprise ou c'est juste d'une façon hasardeuse, ouais, il y a une crise, il faut qu'on ferme, et puis c'est bon. Jusque-là, c'est ça en fait, parce qu'économiquement, rien ne tient la route en fait. Il n'y a pas une feuille de route économique. Après, c'est pas spécialement à l'Algérie. C'est l'une des entreprises. Mais je pense aussi à l'économie nationale. De toute façon, Bilal, quelle a été la réaction du consulat algérien? Est-ce que vous avez eu une réponse, un commentaire lors du sit-in? De toute façon, on a souvent des retours, ok, il faut attendre, ça nous dépasse, il faut attendre les décisions, parce qu'en fait, c'est toujours des décisions politiques. Donc, il faut attendre des décisions de là-dessus. Mais avoir une réponse concrète à un problème pareil, on n'en a jamais eu, c'est une habitude, c'est pas nouveau. Voilà, donc moi je vous disais, par rapport aussi à l'économie nationale, est-ce que les entreprises, moi, au moment que je suis quelqu'un dans l'industrie pharmaceutique, je connais plein de laboratoires, de nouveaux laboratoires en Algérie, qui sont à l'arrêt parce que les entreprises de construction, c'est des entreprises étrangères et ils n'arrivent pas à finaliser ni leur projet ni à les livrer encore. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est le chaos. De toute façon, le sanitaire, la gestion, pas sanitaire, sécuritaire, pardon, a pris le pas sur tout, en fait, tout le reste. Donc c'est fermé, je ne sais pas si ça leur plaît ou là, je ne comprends pas. Souvent, pour moi, c'est de la politique. Il y a trop de politique dedans. Trop de politique, oui. La gestion de la crise sanitaire, c'est politique. Trop de politique, c'est vrai. Voilà, il y a trop de politique dans le monde entier. Pas si c'est. Mais chez nous, c'est aussi. C'est pas avec la même cadence ou avec. De toute façon, économiquement, moi, je peux dire que le gouvernement est dans un déni. Par exemple, le docteur Abdelrahman Mebtoul avait parlé, qui est expert en économie, il est trop connu, expert international. Oui. Il avait parlé en fait justement de la disparité qui existe entre les statistiques réelles et les statistiques, notamment à la loi de finances 2021, celle qui prévoit la loi de finances, le projet de loi de finances 2021, pardon, qui prévoit des chiffres qui ne sont pas réels.
Il a vraiment détaillé. Je peux le citer. Hein. Le professeur justement avait parlé de ça. Il avait dit il y a 2 données. Le gouvernement dit que nous allons terminer l'année en cours avec 44,02 milliards de dollars de réserves de change. Mais il y a des statistiques qui contredisent le gouvernement. Ceux de l'OMS. Houmadhou a personnellement je vais m'éloigner un petit peu du micro. C'est pas ses propres analyses. Il y a des analyses pragmatiques qui se réfèrent à la situation empirique économique de l'Algérie et du monde entier, alors qu'on risque de finir l'année 2021 sous la barre des 15 milliards de dollars. Donc, il y a 30 milliards de dollars bien les chiffres de dollars ou les chiffres réels. Si c'est pas un déni, je sais pas ce que c'est. Je vous pose une question. Depuis quand on a entendu dire que le gouvernement algérien il dit tout le temps qu'on a une très très bonne situation économique. Mais jusqu'à quand? Ça a toujours été un tabou de communiquer c'est-à-dire les vrais chiffres concernant ou les statistiques. Hein, ça concerne la souveraineté de l'État, en fait. C'est ça. Ou peut-être que c'est par rapport à la digitalisation qui fait peur. Absente. Non, on n'a pas de réelles statistiques. تفضل بلال. Oui, Bilal. Pour la digitalisation, moi j'ai vu une annonce juste entre parenthèses en fait. Oui. J'ai vu une annonce il y a 2 jours ou 3 jours pour les bacheliers qui veulent s'inscrire pour la session du juin 2020. Ils ont mis un lien sur une photo, علقوا la photo. J'ai vu ça aussi et franchement je me suis dit c'était un bon jour pour se suicider. Mais franchement c'est سلام على أمة ما عرفت يوما سلاما. Exactement. Un lien sur une photo. Où je dirais le un lien sur la photo. Qui va lire la suite sur un article papier d'un journal assez connu. Ou la Canal Plus qui كانت crypté. Merci beaucoup Bilal. On doit mettre fin à l'appel. Je vous en prie madame. Merci Bilal. Et puis prenez soin de vous surtout. Merci beaucoup Bilal et bon courage pour ce que vous faites. Bye bye. Au revoir. مع السلامة. ما زلنا دائما على ما راناش ساكتين على 021 78 24 45. اتصلوا بنا واحكوا لنا آراءكم حول موضوع عودة أو فتح الحدود الجزائرية. لحقنا لنهاية الجزء الأول لعدد اليوم. نروحوا يوم تيت بوز ونعاودوا نولوا في الجزء الثاني. بقوا معنا دائما مع أنيس حمزة. لا غيال كي خلاص لا بروميير مي طون اللي بدا يدير لك هكا يروشوا لك تقول حراقة لحقوا السواحل. مجددا لما راناش ساكتين في الجزء الثاني دائما على 021 78 24 45. بارطاجي لو لايف فيسبوك دو سيت ايبيزود باش يلحق لاكبر عدد ممكن من الناس. نذكروا انه اليوم نتحدثوا عن امكانيه فتح الحدود الجزائريه اللي راهي مغلقه منذ 8 أشهر. نذكروا انه النائب في المجلس الشعبي الوطني أميرة سليم يعني كشفت عن إيداعها رفقة مجموعة من البرلمانيين عريضة أمام إدارة البرلمان تطالب باستدعاء الوزير الأول للمساءلة البرلمانية بخصوص قضية فتح المجال الجوي الجزائري بعد 9 أشهر من الغلق أو ماشي 8 أشهر أكثر من 8 أشهر. يعني نواب برلمانيين وقعوا على هذه العريضة وتم تسليمها إلى إدارة البرلمان ككتلة وازنة كما يتقول للمطالبة بمساءلة الحكومة حول تفاقم أزمة العالقين أو الجزائريون العالقون في الخارج بسبب غلق الحدود بسبب وباء كورونا. والجزائريين العالقين في الجزائر أيضا طبعا حتى الجزائريين بعض الجزائريين المواطنين في الجزائر يعانون بسبب غلق الحدود. ربما شيء يعني يعرقل لهم الحياة اليومية. كل واحد المشاغل تاعو كل واحد ظروفه كل واحد عنده يعني أشياء أو مشاكل يعني تجبره أنه يسافر إما إلى الجزائر أو لخارج الجزائر. دونك اتصلوا بنا على 021 78 24 45. احكيوا لنا شنو هما الظروف اللي تخليكم اولا اذا كنتم مع او ضد فتح الحدود الجزائريه في هذه الاوقات الصعبه في الازمه الصحيه. هل انتم مع او ضد؟ لما إلا كنتوا مع الناس اللي طالبوا اللي شاركوا في الوقفات الاحتجاجية أمام القنصليات الجزائرية في مختلف المدن الفرنسية. إلا كنتوا شاركتوا مع في هذه الوقفات الاحتجاجية قولوا لنا شنو هما الظروف اللي خلاتكم طالبوا السلطات الجزائرية بفتح الحدود. يعني وشنو هما لي موتيفاسيون تاعكم ولا وشنو هما المشاكل اللي تجبركم على أو تجبركم
على الدخول أو العودة إلى الجزائر. معنا اتصال. ألو الو عميروش من أمريكا. أهلا عميروش. سلام. سلامك. سلام. تسمع فينا؟ وي 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 انا نسمع فيكم وش راك عميروش؟ والله غير الحمد لله ربي يهنيكم. مرحبا بك في مراناش ساكتين. ميرسي بوكو. حبيت نقول برك على لا كيستيون تاع لوفرتور دي فرونتيير. لا réouverture des frontières. انا جو وي وي لا ريوفرتور بلوتو راني نشوف la majorité des pays راهم فاتحين pour leurs ressortissants. C'est-à-dire qu'ils peuvent voyager en toute liberté, يدخلوا لبلادهم يخرجوا. انا j'arrive pas à comprendre وعلاش غير l'Algérie اللي مازالها غالقة على لي ressortissants تاعها ما يقدروا يدخلوا ما يقدروا يخرجوا. Ça reste un grand point d'interrogation. Peut-être que c'est le sécuritaire qui force ça. Hein. Yani, ça je sais pas. C'est une théorie que je donne. Mais je vois pas d'autre solution en fait. Si ce ربما n'est الأزمة الصحية. si ce n'est le fait de ne pas pouvoir assurer la sécurité sanitaire. Parce qu'on a des systèmes fébriles. Bien sûr, il y a de ça aussi. Anna, je connais pas loin de 10 jours avant, j'ai deux amis, ils sont de Montréal, au Canada. Wahad, il a perdu son père. L'autre, il a perdu sa mère et sa grand-mère le même jour. Donc, vous pouvez imaginer la situation de Tahom. Oui. Ils ne pouvaient pas rendre visite À sa défunte mère. parents qui sont décédés. Yani, c'est une situation vraiment Terrible. لا اله الا الله محمد رسول الله. انا personnellement قبل كاع من الكوفيد j'ai planifié باش نجي au mois de juillet. Bon, ما كتبتش الله غالب. C'est vrai qu'on s'attendait à une réouverture au mois de juillet, c'est vrai. On parlait beaucoup sur le retour des vols au mois de juillet, ce qui n'a pas été le cas. Non, en fait, avant le Covid, avant l'apparition même du Covid, je planifiais de venir au mois de juillet. On bat qui le Covid, ça a perturbé ça. ما كتبتش الله غالب. Oui. Cette situation, والله العظيم, c'est infernal. C'est vrai que les résidents, les Haïtiens à l'étranger, oui, ils sont à l'étranger, Haïtiens à longueur d'année. Oui. Mais ils ont besoin quand même de voir leurs parents, de voir leur famille, de voir leurs enfants, de voir leurs proches. Et aussi, il faut que l'économie continue. Et bien sûr. Faut qu'Air Algérie puisse faire rentrer de l'argent. Avant le Covid, Air Algérie souffre. Oui. Avec le Covid, Oui. on imagine la situation. Oui. Pour votre, juste à titre d'information, aux États-Unis, les gens voyagent. Hein. Normalement, oui. Ils peuvent voyager, même pour but touristique, ils voyagent, ils reviennent dans des pays où ils sont autorisés à voyager. Oui. Avec le respect du protocole sanitaire, bien sûr. Il faut apprendre à vivre dans le nouveau monde, en fait. Maintenant, on est à la traîne, mais d'une force incroyable. Non, Amirouche. Vous êtes toujours là, Amirouche? le virus, il existe. Donc, là, il est là, il est parmi nous. On Oui. peut faire avec. Oui. Donc, le virus est là. Oui. Mais ça peut aussi aggraver la situation, Amirouche. Ça, faut pas le nier. Je suis d'accord. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais, qu'il y a une situation plus grave que ça. En Algérie, hein. Aux États-Unis, oui, on peut dire la situation est grave. Dans l'état où je suis, le bilan était de 6000 cas quotidiens et 70 décès. Dans un seul état. Donc, dans un seul état. Hein. Oui. Dans un seul état qui est l'Indiana. L'Indiana, ok. Alors que il y a d'autres états qui sont plus touchés que l'état l'Iranien. Oui. Mais Houma, Heureusement pour vous. elle appelle comment? Heureusement pour vous, hein.
Oui, alhamdoulilah, on fait avec. Hein. C'est une situation exceptionnelle que le monde traverse actuellement. On doit faire avec. De toute façon, Hanaya, ils ont annoncé le début des vaccins pour le 11 décembre, je pense. Ce sera vendredi prochain. Il y aura des campagnes de vaccination massive. Et Ça se fera sur plusieurs opérations. Je pense qu'ils vont commencer avec les personnes vulnérables, les personnes âgées de plus de 65 ans. Non? Hanaya, oui, Hanaya, comme je travaille dans le domaine médical aussi, ils ont décidé de commencer avec le personnel la santé. Les professionnels de la santé aussi. C'est logique. Oui, les professionnels de la santé et les personnes âgées, parce qu'ils les considèrent comme le pan de la pandémie. C'est-à-dire, ils essayent de casser avec le pan t'as le virus. C'est pour la première phase. D'après ce que le docteur d'origine marocaine il travaille avec eux, le retour à la normale peut-être il sera vers avril-mai concernant les États-Unis. J'espère que ce sera le cas pour le monde entier, Amirouche. Inch'Allah. Mais pour la réouverture des frontières, je pense que c'est le moment de réouvrir, c'est le moment de relancer un peu. Et d'apprendre à vivre et à cohabiter avec le virus. Bien sûr, c'est un élément nouveau dans notre vie. On doit faire avec, c'est tout, Adam Akan, et voilà. Et même les vols de rapatriement, c'est pas normal que 8 mois après. Jusqu'à maintenant, qu'il reste encore autant de personnes. On parle toujours des Algériens bloqués et d'opérations de rapatriement, oui. Ça, c'est pas normal. Oui. 8 mois après, il y a toujours des gens qui sont partis en vacances ou bien pour d'autres motifs qui sont toujours bloqués à l'étranger. Du coup, c'est un oiseau de mauvais présage, de mauvais augure, quoi. S'ils n'arrivent pas à rapatrier des Algériens qui sont bloqués à l'étranger. Ou plutôt, s'ils continuent à rapatrier, c'est qu'il n'y aura pas d'ouverture des frontières avant minimum 6 mois. Ça marche dans tous les sens. Le moyen, ماشي مليحة وخلاص. اسمح لنا عميروش كمل. Combien d'Algériens? Excuse-moi. Il y a un petit retard. كمل عميروش. Oui, Amirouche, oui. قلت لك اسمح لي combien d'Algériens عندنا راهم بلوكيين à l'étranger شحال 10 000 20 000 5 000. On parle de 5 000, mais ils peuvent être bien plus nombreux. Au pire des cas, 30 000 Algériens SCD qui sont partis avec des visas touristiques. 30 000, 3 mois, 4 mois maximum, Djibonga. Oui. Donc, je pense à rapatrier. Je pense pas qu'ils vont réouvrir prochainement. En même temps, moi, je ne sais pas si vous avez lu, moi je lis toute l'actualité, l'armée a fait des réunions, le cercle militaire de Bni Msous, et le risque des catastrophes naturelles. J'ai trouvé ça complètement décalé avec l'actualité, quoi. Donc est-ce que ça c'est urgent en fait? Je ne sais pas si c'est urgent. احنا رانا en décalage. Tout le temps رانا en décalage. Genre هنايا aux États-Unis et au Royaume-Uni, ils sont dans un stade très avancé en matière de vaccination. راهم هاربين même على quelques pays européens. هاربين على la France, هاربين. On parle bien de l'Amérique, Amirouche. Même le Canada lui-même, il n'arrive pas à suivre la cadence des États-Unis et le Royaume-Uni. Parce qu'ils sont connus dans le domaine de la recherche scientifique. C'est des pays qui investissent énormément, oui. des montants faramineux concernant la recherche scientifique. Oui, recherche et développement. Donc, oui, on attend le fameux vaccin, que ce soit ou chinois ou allemand ou américain. Je pense russe. Attends, on va débourser. Comment? Je pense russe et je pense qu'ils l'ont déjà acheté. Allahu a'lam.
Parce qu'ils disent que ça va prendre, enfin ça va commencer dans 1 mois. Ils ont annoncé ça. Anna, sincèrement, personnellement, je fais pas confiance aux Russes. Parce que vous êtes aux États-Unis. On devrait aborder plutôt faire un sujet. Amiroch, on fera un sujet inchallah في Marrakech Saktin. Est-ce que les Algériens ou tout le monde entier est prêt à se vacciner ou pas? Donc عيطنا هذاك النهار وقلنا وعلاش ما ديرش le vaccin russe. Il y a pas de souci. Très bien, merci beaucoup pour votre appel et votre participation, Amiroch. Agréable, je vous souhaite une agréable journée. Merci également. Salut. مازال دائما على مراكش ساكتين على 021 78 24 45 اتصلوا بنا نروحوا une petite pause on écoute une petite musique وشنو هي على موسيقى je sais pas. Bah on va la découvrir ensemble. D'accord, il y a un petit sondage تحت le live. La question est, à votre avis, quand pourrions-nous voyager à nouveau? Fin décembre 2020, première proposition. Mars 2021, deuxième proposition. Une fois éradiqué le coronavirus ou aucune idée comme réponse. Donc vous votez, نعطيو لكم الرأي السائد dans quelques minutes. يعطيهم لنا زهرة بركان. مازال دائما على مراكش ساكتين على 021 78 24 45 راكم بزاف تكتبوا لنا en commentaire. Ouria Azaro par exemple nous dit retrouver le président déjà après Sahel. ça a fait bugger notre monde. Donc on continue. On a un appel فريق تقني. وي سمعتك كاع الجزائر داخل وخارج الجديدة والقديمة. نذكركم بموضوع اليوم موضوع المطالبة. عندنا نابل. الو شكون معنا؟ الو اهلا. وي معكم سي جبار. اهلا زبار من باتنا. واش راك صديقي؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. مرحبا بك في مراكش ساكتين. توجور مراكش ساكتين. قل لي زبار، هل أنت مع أو ضد فتح الحدود الجزائرية؟ دوك شوفي يعني أنا المفروض الموضوع هذا في شقين. دوك إذا نتكلموا على الناس اللي راهم الآن في دول المهجر وباش نعاودوا نريكيبيري ونخشوا الجزائر هذا موضوع آخر. أما موضوع فتح الحدود نطرح السؤال، فتح الحدود هذا يعني لماذا مثلا؟ الغرض منها ماذا؟ لما نفهموا لماذا ممكن جدا نكونوا معاه أو ضد. أنا شخصيا مثلا ضد فتح الحدود في المرحلة الحالية. كاين شقين، كاين الشق الاقتصادي باش غادي يكوني متأكدة راه يمشي. يعني إذا خليها بك تكمل يعني الجواب تاعها ومن بعد سهل. بورتي وراه يدخل في السلعة وراهي أمور عادية جدا جدا جدا. أنا بحكم معرفتي بكثير من الأشخاص أصدقاء راهم يدخلوا في السلعة عادي جدا، راهم يشحنوا عادي جدا. كيفاش عادي جدا؟ وإيرا الجيري ما تكزيستيش عادي جدا؟ لا اسمح لي الآن يعني أنا نقول لك يعني هذا من حكم يعني واقعي. يعني نقول لك الناس راهي الآن عن طريق الإنترنت يبعثوا السلعة يشوفها يقول له بعثها له. هذه أنا نقولها لك والله العظيم، هذه راهي تزابل وأنا قلت لك عايشة. ما كاينش غير في التجارة زبار، كاين الآن الخطوط الجوية الجزائرية تفتح ولا الآن من يستقبلك أصلا البروتوكول الصحي إحنا ما نقدرولوش. دوك منين نقدروا لكل مواطن باش يسافر لازم له شروط. الان الشروط الان حاليا قبل لو فاكسان هو انك دير لو بي سي ار. بعد ذلك بعد مده يعني بعد ايام ان شاء الله بعد ما يبدا الفاكسان الخطوط الجويه العالميه راح تشترط عليك انك تكون فاكسيني. نعم صح ولا لا؟ صحيح. اذا حنايا الان الخطوط الجويه الجزائريه للاسف الشديد ما هيش راهي تجي في الاجانب الجزائر. معروفه بانه الفيزا الجزائريه من اصعب الفيز في العالم باش تدي فيزا جزائري، ولكن ليس للجزائريين بصفتهم كجزائريين. يعني ليس للجزائري ان يعني يمتثل بتاشيره باش يجوز يدخل لبلاده. لا انا شوف على قلت كان الموضوع له شقين. الشق الاول اذا كان تكلموا الناس الجزائريين العالقين الان نعم من المهجر هذا موضوع اخر.
نعم نحن نتحدث عن الجزائريين بخصوص. هذا المفروض يعني المفروض هذا راه السلطه راهي تاخرت جدا 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 جدا، وهذا عجز. انا ما فهمتش. نسمع البارح في مدير الخطوط الجويه يقول بانه كل تاخر كذا منا يكلفنا كذا. الطيارات تاعت عجمه تبعثهم شي يجيبوا الجزائريين مش قاعدين. أستاذ زبار، حتى يعني كي تحثوا على العالقين الجزائريين العالقين في الخارج، يعني كاين مجموعتين، كاين مجموعة الجزائريين اللي راحوا بان فيزا توريستيك دونك لقاو روحهم عالقين في الخارج ما قدروش يعاودوا يولوا بسبب غلق الحدود، وكاين الجزائريين المقيمين في الخارج اللي عندهم ظروف وحياتهم اليومية تجبرهم أنهم يدخلوا للجزائر وما قدروش يدخلوا. يا مي يخشوا والله صدق مني سيرتو تاع فرنسا راه يخشوا، وانا عندي بزاف صحابي طالعين هابطين. والله ما كيف ما فهمتش. قال لك كاين ناس يروحوا، كاين ناس يروحوا، قلنا هذه في الديبيو تاع بصح ماهمش كاع الناس، يعني انا ما نقدرش نجزم انه كاين ناس يروحوا ويعاودوا يولوا، ماهوش موضوعنا اليوم، سا دوموند اون انكيت، لكن فعلا كاين ناس راهم حايبين يدخلوا، كاين ناس عندهم ظروف يعني صعبه، كاين ناس فقدت يعني اقاربها، كاين ناس داخل الجزائر لازم يخرجوا، يعني جزائريين لازم يروحوا لعائلاتهم خارج الوطن اللي ربما ما التحقوش برحلات الاجلاء لاسباب موضوعيه. الى متى زبان انت تقول يعني للجانب، يعني نظرا للجانب الصحي والبروتوكول الصحي وكم، الى متى يعني يمكننا البقاء على هذه الحاله؟ شوف بلادنا ضعيفه، حبينا ولا كرهنا، هذا لازم اول حاجه نعترفوا به. نعم ضعيفه في الجانب هذا. نعم. يعني الجانب الصحي احنا رانا ضعاف، حتى وتصريحات المسؤولين يصرفوا على ارواحهم، ولكن احنا نعرفوا حقيقتنا. نعم. يعني ثاني حاجه، انت باش تسافر لازم لك فيزا، اعطيني دوله الان تمد لك فيزا. إذن الآن المشكل الحقيقي هما في الناس اللي عندهم إقامات، يعني مسموح لهم أنهم يسافروا. أما الجزائري البسيط اللي مثلا ناوي يسافر، شكون أي دولة تستقبله الآن؟ كونوا صراحة، أي دولة تقدر تستقبله الآن؟ ما يكون. إذن هو المشكل إنه إحنا بغينا نركزوا على موضوع إنه كيف ولاتنا اللي راهم في الخارج يخشوا ويكونوا خطوط خاصة بالجالية اللي راهي عايشة في فرنسا، لأنه نملكوا أكبر جالية في فرنسا، هذا ممكن تكون إكسيبسيون. أما باقي الدول ولا دولة تستقبلك الآن، كل الدول غارقة، يعني ما عدا مش عارف أنا بعض الأمور يعني لا ليست كل الدول يعني داخل أمريكا يعني السفر عادي ممكن، وعمره ما حدث. كثير من الدول لا فاتحة الحدود تاعها يعني. كم مع الدول اللي عندهم ما عندهمش فيزا. يعني الجزائر نعم على بالنا بلي مغلوقه، مم كانت محلوله، كانت مغلوقه باسكو لازم تاشيرات ولازم كذا وكذا، وصعب يعني الحصول على التاشيره. واليوم اصبح الامر اصعب. معليش عندي ملاحظه. تفضل زبار. صديق القناه اذا سمحت نفسي نقول هكا، والله الفواصل الموسيقيه ساعات يكون خياراتكم شويه ما عندنا تراث كبير يعني. نعم صحيح. راح ناخذوها بالعين الاعتبار. شكرا على هذه الملاحظه زبار. أمسية سعيدة. شكرا جزيلا زبار. بارك الله. مع السلامة الأخ الكريم. ما زلنا دائما على 021 78 24 45 الفريق التقني، وحنا يعني نذكروا انه عندنا تراث كبير، تراث موسيقي يعني غني، راح نحاولوا وناخذوا بعين الاعتبار هذه الملاحظه. شكرا على يعني الناس، خاصه الناس اللي يتصلوا يبرن لا بين يديروا لنا دي ريمارك و دي اون كريتيك كونستركتيف، ماشي بطريقه لبقه، راح ناخذوها بعين الاعتبار. ولكن ما نقدروش نرضيو كامل الناس. طبعا يعني نهضر على الناس اللي يديروا لنا دي كريتيك كونستركتيف. وزبار يعني ما اعترضش على لو شوا ميوزيكال، لكن قال لنا بلي عندنا تراث. جو بونس سي ان ارغومون ا برendre en considération. نروحوا لفاصل موسيقي صغير، ما على باليش راح يكون التراث الجزائري ولا لا، لكن في الاعداد القادمه نحاولوا ناخذوا دائما يعني اغاني من التراث الجزائري. ليا عودة مجددا لما راناش ساكتين على 021 78 24 45. نعطيكم لي ريزولتا تاع لو سونداج في هذه الدقائق الأخيرة لعدد اليوم. دونك à votre avis, quand pourrions-nous voyager à nouveau? 42%, la majorité ont choisi ou ont voté mars 2021, 36% sont sans avis, 12% des votants
36% ما عندهمش فيزا. On choisit fin décembre 2020, qui sont très très optimistes quand même, et 10% des votants restants pensent une fois ou ont voté une fois éradiquer le coronavirus. عندنا اتصال فريق تقني. نعم، من في الخط؟ شكون معنا؟ فريد من فرنسا. اهلا فريد. سالو فريد. السلام عليكم. سلام، مرحبا بك في برنامج ساكتين. انا وليت انا بيتي تاعكم. يعطيك الصحة، ميرسي. يعطيك الصحة. اخويا يعطيكم الصحة ثاني في ليزيميسيون كو فات. هوروزمون داير الحمد لله اللي عندنا هما كاينين يتنفسوا شوية. Ça nous fait plaisir, c'est un honneur فريد. ربي يوفقكم ان شاء الله. قول لي فريد، راك مع ولا ضد لا ريوفرتور دي فرونتيير؟ واش نقول لك انا سمعت شوية بتري لي انترفونسيون اللي جازوا قبلي. دونك راك تشوفي لي زافي ديفير. وي heureusement. La plupart, on revient toujours à la case départ. رانا البلاد هذيك dans tous les domaines on est dans l'inconnu. والله عايشين dans l'inconnu. Il n'y a aucune transparence pour savoir exactement où نقدروا quelle est la solution adaptée. Ce qui est sûr, c'est que c'est le seul pays au monde اللي غلق les frontières على الاولاد. Ah oui. C'est بلاد اللي غلق على اولادها. Donc ce qui fait quelles que soient les raisons تاع الناس. Bon, bien sûr qu'il y a des degrés d'urgence. Mais تخليش ولادك مبلوكين هكا تهضر لو موند سي با بوسيبل. وي. راك تهضر على لي الجيريان بلوكي كي veulent être rapatriés ولا لي ريزيدونز الجيريان؟ راك تهضر على ريسورتيسون ولا لي ريزيدون؟ فريد. نهضر على لي الجيريان اون جينيرال. اون جينيرال. سور كاين دي دوغري كيما يقول لك. دي بريوريتي بيان سور. نبداو بهذوك اللي كي سون بلوكي كي سون عالقين كيما تقولوا نتوما. هذوك لازم رانا بزاف روطار اللي ما جاو لفات اللي خلاهم عايشين دون دي كونديسيون دراماتيك. وي. ومن بعد عندك الاخرين اللي عندهم وليمه كيما يقولوا كاين كي بيردي دي زكر شهر. وي. كاين ما تبابا كاين ما تيماهم ما يقدرش يجي يحضر يفارقهم كيما يقولوا. خاصة انه كاين بزاف يعني الزواج كاين اللي بسبب الزواج يعني عطلوا اما الاوراق اما مراسم الزواج بسبب هذا غلق الحدود اللي يعتبر حق لكل جزائري او كل مواطن او كل انسان. افون تو سي ان دروا مي بيان سور دروا يسون بافوي في الجزائر باسكو انا توندونس نهضروا بزاف على الناس اللي فقدوا لوغ بروش، الناس اللي عندهم يعني ظروف عائليه، وننساو بزاف الناس اللي ربما حبوا يتزوجوا، ربما عندهم ظروف كما يقولوا ظروف اقتصاديه لما لا. كاين دو سيرفي كاين ناس يسون بيان سور مود دو سيرفي كاين مود سيرفي هنا في اوروب ولا في امريكا مود سيرفي هادو ما نقدرش اون بو با لي زينيوري كوم سا. وهذه on pose même pas la question est-ce qu'il faut ولا ندير sondage عليهم. هذا c'est une urgence c'est une priorité. هذا مشغول on pose même pas la question. هذا normalement راهم ماشي غير روطار. دون كوتي واش نقول لك انا بور موا il faut les dédommager je pense انا. فتح الحدود هذه تاع انا جاب لي ربي انا ما بروبر ليكتور. l'incompétence كاين ما عندهمش لي موين دو لور بوليتيك. اكزاكتومون. وسما ديجا شوفي بك السيستم دو سونتي في الجزائر كيفاش راهو ما يقدرولوش تما ما يقدروش يتحملوا بيرسون تاع سا بلاص. ودوزيام شوز واش نقول لك يسون طون دو بونير اون كيك سورت راهم يعاقبوا فينا. علاه واش يعاقبوا فينا فريد؟ يعاقبوا فينا ما حتى نقول لك باش على الانتفاضه والجاليه جدرنا برا. دونك احنا قبلنا لهم في لي كونسيلر احنا قبلنا لهم في لافونس نورمال اي بوني سون كيك سورت. ومن بعد انا نسمع البارح ولا البارح راحوا يطلعوا على تبون في برلين. جماعه راحت بون الله اعلم على باش ولا تيفريتي. وين راحوا يطلعوا عليه؟ برلين. برلين. ريحه وبوزيت هذاك راحوا يطلعوا على تبون. كاين بزاف يقولوا لي ميم با برلين. Enfin, je ne suis pas qui bien informé par rapport à ce dossier, mais... Personne n'est bien informé. Même nous, journalistes, on n'arrive pas à avoir l'information. Personne ne l'a. Ça a toujours été le cas, même pour d'autres questions. قال لك باللي هو خرج دخل في لا بيريود دو ريديكاسيون ولا دو كونفاليسونس ما بيش كيفاش يعيطوا لها. دونك يسون بارتي لو فوار كيما راحوا شافوا بوتفليقه اون 2013 اسمه سلال مع القايد صالح. وي. دونك راحوا يشوفوا يطلعوا اكزاكتومون يحبوا يشوفوا بعينهم اون كيك سورت باسكو بور ديسيدي دو لا سويت. وي. بور الكا تاعو بون هذه سي ان بارونتيز مي بور ريفينير او كا تاع لي الجيريان اللي رانا عالقين برا.
C'est une urgence de trouver une solution. هاك قلتها انت قبيله كيفاش تبلوكي une compagnie qui met à Algérie, elle fait des pertes énormes quotidiennement. Oui. Tu peux pas la dépêcher pour rapatrier des Algériens qui sont bloqués. Oui. Non, au 8e ou au 9e mois de la pandémie, mais تقول لي عندك des Algériens qui sont en plus à 2 heures de vol. C'est très grave, يعني c'est honteux. انا قلت لك ستادير انا سواء ما على باليش انا نشوف فيها ثاني كسكار، انا نشوف فيها شي بونيسيون. وهذاك تاع باتنا اللي قال لك الناس يطرح يتاجر ولا ما باليش انا وين شافوا مازال راهم يتاجروا. علاش كل واحد عنده ضوء يقول واش يحكى يعني احنا سي با نوت سوجي سي با انو دو بالك مسكين انسان بسيط يبونس كو التجاره هذه اليوميه هي الايكونومي. سي با غراف. واش عليه انا قلت لك لا بارونتيز لا بروف ان سوجي اوسي غراف يهضر لي على لا ميوزيك دونك معليش كل واحد من حقه يعني يمدلنا طونك سي اون كريتيك كونستركتيف حنا نتقبلوها و سا نو في بليزير. Non, c'est pas une critique personnelle, c'est pas, je ne connais même pas, donc, mais juste pour que vous... Oui, on a compris. On a ce qu'il faut faire déjà avant tout. Qui maintenant, Allah Ibarak. Il y a des débats. Il faut ouvrir des débats partout dans tous les médias pour voir où on en est, c'est-à-dire de quoi on est capable. Mais il y a une absence de transparence. Total, oui. Allah Ibarak, Rabbi Yistarkum ala kulli hal. Allah يسلمك, merci. C'est une fenêtre, c'est une tribune où on peut vraiment, chacun peut s'exprimer, peut donner une réalité qui n'a pas le terme. Oui. Pour qu'on puisse identifier exactement les différents mots de la phase. Mais sinon, la priorité, c'est une extrême priorité. Et aussi comprendre la société, comprendre notre société. Comme on se connaîtra jamais en fait. Et on saura jamais, du coup, ceux qui constituent la société, on saura jamais la société elle-même. ما خلوناش نهضروا بيناتنا راك تشوف كيما نقول لك واش نقول لك اون فا دير تو سكو لي جون بونس تو با انا شفنا واش كاين انا شفنا من 2019 حبينا نهضروا ما بيناتنا واش رجعوا لنا خاينين رجعوا لنا حركه رجعوا لنا وي بينا نهضروا بك حبينا نكوريجيو كيما نقول لك لي ديفيرون مو توش كي رونج نوتر بي باسكو نيم نوتر بي وي ما هذا اللي ما عندوش une بريوريتي باش يجي ما يحب يجي للجزائر ثاني كي دي سانكسيوني. En fait, كاين مفهوم خاطئ على الوطنيه يعني باسكو موا مش حاب نهضر على روحي مي فوالا كيما قلت انت كاين تخوين كاين يقول لك هذا ماشي وطني ما خرجش لينا وطني. Moi j'ai entendu ça personnellement. J'ai dit qu'est-ce que c'est le wataniya? Est-ce que c'est vous qui définissez le wataniya? Mais heureusement que pas. Et je pense que je suis plus watani que vous. Voilà ce que j'ai répondu. Donc كاين مفهوم يعني خاطئ و كلام كبير قال لك عطاونا احنا عطاونا الوطنيه هم ادوا الوطن. On va se quitter sur ça. يعطيك الصحة فريد على اتصال. Merci فريد. يكون صحة ربي يستركم. يسلمك فريد. Merci beaucoup. لحقنا لنهاية عدد اليوم. نتمنى أنه قدرنا نمدوا يعني الكلمة لأكبر عدد ممكن من الناس اللي شاركوا معنا. نشكروا كل واحد شارك معنا إما باتصال ولا ان كومنتير ولا كل واحد اللي بارطاجي لو لايف باش يلحق لأكبر عدد ممكن الناس اللي يهمهم موضوع اليوم تهمهم هذه المطالبة ويهمهم حديثنا اليوم. آخر كلمة أنيس. Oui, j'espère que déjà merci de nous avoir suivis, merci d'avoir partagé, c'est très important pour nous comme vous le savez tous. Merci à toi Amira. J'espère جيناكم كامل خفاف وان توكا ماشي بزاف ثقال. et merci à la Real de Madrid. يعطيك الصحة الفريق التقني على كل المجهودات تاع لنهار اليوم، خاصة أنه موضوع اليوم تم تغييره في آخر لحظة. vous l'aurez remarqué في لو لايف ولا في لو فيل داكتواليتي ولا لو كونت فيسبوك دو راديو ام في لانونس. يعطيكم الصحة، نعاودوا نقول لكم في عدد جديد موضوع جديد في نفس القناة. إلى اللقاء. Salut.